الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالدعوة إلى التوحيد والتهذير من الشرك، فجاهد في الله حق جهاده حتى بلغ رسالة ربه وأكمل الله له الدين وأتم به النعمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى فو أمبا وليماندو أمبا بركادا مسامي سنفر ولم فلادان كدو كلو فندان علي الله تعالى دي دبي وكلان كلا كنورو فنكلان كدي أم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ala koni bele jelen ko fe mamunu kafiriyara ku baga jenge ka bo Allah taala batulima ambe Allah taala tanu ani tanu ni kakala ala bela ka siriya ka dengene ko batu masa shite muni batu kakan ciyela ki kala fona kara musaba Allah taala kilimpe sanu yabe Allah taala e ka bo flan ko fe bara bem ambe siriya ko kura musaba Allah taala e cido nafsa mantici amma cide mina nana ka tauhidu ka sabati ka klaka mugo lasran ku papa ka bo flan ka fayan nasra bem ayase ko ke Allah taala batolila dina kan kala se la se tugunyuma mina yo bele jelenke Allah taala yi dina dafa ka di ama ka nema fene dafa ka di ama ala ka kishini nema chama ka kana ka sudungew anaka saba bilibelew ani mugo ni senda makofole nunu senda noka fokata se wuli do nala yi kunaja kunangoyate ambayi ni ala fe ala kambele jelen kunaja kiyama keneka ambayi ni masabala fe o kishini nema chama so dunge uni saba wani mamunu suguru nofe ala ka ko beye ulu fene chela ala kambele jelen fene sorola ala karjine no gambe ka kla kambele jelen kishi ka botasuma kono toromo. ambe fuli lase ambal mauma noye jankunte kawye jankunte kamara munu siglembiya ani jankunte kamunu bora Bamako kana walma ni jankunte kamimbe jiya famore fe nube kene kambi walma hal nutiya ambe fuli lasu bema o dugu were mi mogo fene nana noye jankunte ere kerefe dugu yi ambe fuli lasu bele jelema o kan nalila alaka ku yarjine sarai ambal mamunu fena bora Bamako kana jangunte kaute na jangunte kaudu kadaka Allah taala ko ama Qur'an kono innamal mu'minuna ikhwa akuslame be kili mu'mini bele jele kili ambal ma jangunte kaw usigi nyogo munu be Bamako uteri munu be Bamako ubalma munu be Bamako hal no suro jangunte kaute unnana ka farau ka kan sojal asi balma ya ni teriya ni ndi ni balma ka here me ibaki ka here ni toro me degume ka boy balma fanfe ibaki tay fene kadaka ni nyogo na dem bay rambe fuli la se bela jilema mamunu sera kene ka yambufu munu masse kene ka mbufu alno ngani biya ankara mugo munu fene be jamala ambe munu ndo ananse munu ndo ambe fuli la su bema ambe walu mando na su bema kene abina sigi here la chugomi Allah taala ka wilo here kelena ambalma sunna tv mugo fene be kene ka ambu fene fo ko wala mando unna ka jata ji mugo bele jilen ka siriya ka jani naje ambu fene fo kan nalila o ko fe ankra mugo yisra dama kanka doni fo kuma sigida folo be ambulo asigida flana o banga kramo ke bulo Sheikh Abu Nasir Kulubali ama ina ala fe kuma ni flap bebina ke kili hal na fo kan ti kili ya be kili
amina fo cogo min na faamuya kɛcogo ani ka baara kɛ n'a ye ala ko nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen silamɛya la baara min ka gɛlɛn ka tɛmɛ baara bɛɛ kan n'i donna silamɛya la i bɛ don ni kan dɔ de ye o kan ti dɔwɛrɛ si o de ye ka kumakan dɔ fɔ mun b'a to ni mɔgɔw bɛ da i la k'i kɛra tawhidu mɔgɔ ye n'o de ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam i bɛ seereya k'a fɔ ko bato masa si tɛ yen fɔ ala kelen i bɛ tila ka seereya k'a fɔ ko muhamadu ye Alahu taala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam nin kumakan min filɛ nin de bɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye wa nin kumakan nin o de b'a to an bɛ da la fɛnɛ k'i yan dɔ ye nin kumakan nin o de b'a to fɛnɛ i bɛ don arijinɛ kɔnɔ n'i sara ka da kan n'i sara ni nin kuma t'i bolo Alahu taala mago si t'i la n'a bɛ fɔ a ma ko kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam i bɛ seereya k'a fɔ ko bato masa si tɛ yen mun ni bato ka kan tiɲɛ la k'i kan la fo n'a kɛra ala kelen ye i bɛ tila ka seereya tuguni k'a fɔ ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam Alahu taala ka ciden don a ka nabi ɲuman don n'o dafar'i la i tɔgɔ ko silamɛ n'o dafar'i la i ni silamɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ ka hakɛ ye kelen ye Alahu taala fɛ an b'a ɲini ala fɛ a baara kɛli Alahu taala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o kuma min n'o bɛ fɔ a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko tawhidu ka Alahu taala kɛ kelen ye ka lahala bɛɛ la i ka kumakan i ka da la ko ala ye kelen ye i ka kɛwale fana i bɛ da la ko ala ye kelen ye i bɛ baara minnu kɛ i bɛ da la k'a fɔ Alahu taala ye kelen ye o baara minnu bɛ bɔ yɔrɔ la n'o ye ka ala ka kɛlɛmantiya sabati an b'a fɔ de ma k'a fɔ ko tawhidu wa n'ale baara de b'i bolo i tɔgɔ ko silamɛ baara tɔw bɛ sɔrɔ k'a lajɛ mɛ ni tawhidu t'i bolo i mana baara fɛn fɛn kɛ ala ka sira t'a la o b'a yira n'i kɛra mushriku ye filankafo ni i selila ala ka sira t'i ka seli la n'i kɛra filankafo ye ni sunna ala ka sira t'i ka sunna n'i kɛra filankafo ye i bɛ jaga min bɔ ala mago t'a la i bɛ taali min kɛ maka k'i nana hiji la ala ka sira t'i ka hiji la ka sababuya kɛ i tɔgɔ de k'a fɔ ko filankafo an k'an hakili to yɔrɔ la mɛ n'i kɛra tawhidu mɔgɔ ye ka ko bɛɛ kɛ ala kelen pe ye i ka kumakan bɛɛ ka di ala ma i bɛ dɛmɛ min ɲini a bɛɛ ye ala n'i ko i b'i kale fɛnɛ o ye ala de ye n'i ko i b'i dafale o fɛnɛ ye ala ye ko o ko bɛ yen ni e bɛ k'o ɲini ni ala cɛ i k'a bɛɛ kɛ Alahu taala kelen kama n'o kɛra an b'a fɔ de ma ko kariso kɛra tawhidu mɔgɔ ye wa n'i kɛra o tawhidu mɔgɔ ye siga t'a la Alahu taala bɛ ɲini la o tawhidu mɔgɔya de bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ arijinɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ Alahu taala ka ayiwa an bɛɛ kɛ tawhidu mɔgɔ ye an kana sa k'an to filankafɛya la o de kama a diyara n ye an ka walanda ni an ka sigi sigida damadɔ la walasa kuma yɛrɛ ka walawala a kana ɲagami mɔgɔw hakili la bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a la an bɛna kuma fɛn fɔlɔ min kan o de ye taarifu tawhid lugatan wa istilaha tawhidu yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye luga la n'o ye arabukan ye wa istilaha ani sariya mɔgɔw ye ayiwa kɔrɔ min di tawhidu la an bɛna kuma o de kan ni Alahu taala sɔnna ma an ka kuma sigiyɔrɔma filanan o de ye aqsamu tawhid tawhidu yɛrɛ bɛ tila ka taa tilayɔrɔ hakɛ min o b'a yira tawhidu tilayɔrɔ hakɛ an bɛna kuma o fɛnɛ kan ni Alahu taala sɔnna a sabanan dalailu wa ahamiyatu tawhid tawhidu dalu minnu b'a la kuranɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye Alahu taala ye tawhidu kumakan minnu fɔ kuranɛ na ani hadisa la an bɛna kuma o kan ala ka ciden ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam o ye tawhidu dalu ye a naaninan anwa'u tawhid tawhidu yɛrɛ ye nɔnɔya minnu ye kɛcogo minnu don an bɛna kuma o kan a duurunan o de fawaidu tawhid tawhidu nafa minnu b'a la a wɔɔrɔnan ni Alahu taala ye wagati d'a ma an bɛna o kuma fɔ o de ye andadu tawhid sina minnu bɛ tawhidu la o kɔrɔ n'i ma kɛ tawhidu mɔgɔ ye i bɛ kɛ mushriku ye n'i kɛra mushriku ye o de ye taciyɛn ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma o tuma an ka kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ o de ye tawhid fil lugha n'a fɔra ko tawhidu kɔrɔ jumɛn b'a la an bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ tawhidu marakakan na tawhidu filakan na tawhidu kɔrɔbɔrɔkan na tawhidu bamanankan yɛrɛ fɛnɛ na an b'a fɔ ko tawhidu mɛ tawhidu n'i y'a lajɛ an ye kan fɛn fɛn fɔ sisan nin si tɛ tawhidu ye kan min ye tawhidu ye arabukan de a tawhid arabukan de don arabukan mɛnlaw fɛnɛ bolo yen n'i y'a fɔ k'a fɔ ko tawhid o bɛ kɔrɔ jumɛn fɔ a la o b'a fɔ al-hukmu bi anna shay'an wahidun wal ilmu bi annahu wahid n'a fɔra ko tawhidu o de y'an bɛɛ lajɛlen ka da la kuma min n'a bɛ ka fɔ o kɔrɔ de k'e dara la k'a fɔ ko kɛta walima o kuma fɔbaga
والما نشن بفمي مكو يكلي الحكم بأن الشيء واحد كذاك فمي بيني إيربكو يفهم غوي إبافهم غوي كفوكو كلمو وبعد التوحيد كرودي كفوكو كلي ككلي يسبت التوحيد كفنك كلي ودي كما وحد يوحد توحيدا كفنك كلي ككلي يسبتي أبفودي ما كفو كو التوحيد أنكر مغدوي كرو كنيني دي كرمغو وربي وكتو كتوحيد كرو فالي مفو أكو فالتوحيد يطلق على 3 معاني نيام كو توحيد كبفو كما كان سبدلا كرو سبا ودي بتوحيد لا أكرو فلا فنجمي جعل شيء واحدا كفنك كليني كبفو ما كفوكو توحيد إيرسونا كفنك كليني أبفو ما كفوكو توحيد أفلانا الحكم على شيء بأنه واحد ككيرتي كفوكو كوني يبقى كما موكا كوي كلم بيدي أسبنا العلم والاعتقاد بأن هذا شيء واحد وكرفنا مني كدالا أني كدسكو نسري كم مسنمي نبنا كماكا كم مسنا فين كلم بي كدالا كفوكو كوي كو كليني ولي كرو كفوكو توحيد أي نسب الشيء إلى الإفراد كقدام بك تكلينيما أبفودي ما كفوكو توحيد وتمانا ني كرامو كوماي موني لوغا كراموي مونو بي عربوكان كرو فلوغا لا ني كما كان كفوفوتو دولا ناما فامو بيسيغاكا كفوفوتو ورلا ولا سمو بيسيكا فامو تشوغونا ونندر اصطلاحاتنا اكلمين في الشريعه يمو فاني توحيدولا وكرفنا كلم بي ودي هو اثبات الوحده لله في الذات والفعل وفي خلق الاقوال الله تعالى ككلينيا كسبتي فم بلاجلنا في ذات الله تعالى يري بتشغم الله يكلي فم فويتي مومي فر الله تعالى والفعل ان يكون في خلق الاقوال الله تعالى بقى دم فم دم واتي من الله تعالى كلم بيدو اكلني فم بدم فم بلاجل مسين كتا الله تعالى ديما وكما منو بفا نو كم منو بك كبفودي ما كفوكو توحيد ولا سيكا فمو akoro ko fɛn fɛn ni mago b'a la i b'a bɛɛ ɲini Alahu Taala fɛ o kɔrɔ ni mago bɛ den na i bɛ den ɲini Ala fɛ ni mago bɛ garijɛgɛ la i b'a ɲini Ala de fɛ ni mago bɛ papier ko la i b'a ɲini Ala de fɛ ni mago bɛ furu ko la i b'a ɲini Alahu Taala de fɛ n'i ye fɛn ɲini fɛn wɛrɛ fɛ mun tɛ Alahu Taala ye de tɔgɔ ko mushriku n'o kɛra dɔrɔn i ka tawhidu bɛ tiɲɛ Ala kelemantiya min n'o fɔra o tɛ e la e ta bɛ kɛ mushrikuya de n'o ye filankafoya ye ni sara o sacogo la dɔrɔn i bɛ taa jahanama kɔnɔ o kɔrɔ k'i bɛ jeni an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ jahanama ma o tuma na n'an ye lugatigiw ka tasulihatu lajɛ ka tila ka sariyatigiw fana ta lajɛ an bɛ bɔ ni kuma jumɛn ye a kɔnɔ o kɔrɔ ko tawhidu ka ko dɔ sabati Ala ye mun ye Alahu Taala ka kelenbantiya ye ka sabati ka fɔ Alahu Taala kelen de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini Alahu Taala kelen pe de fɛ wa fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Alahu Taala kelen pe de fana yɔrɔ fɛn foyi tɛ yen mun bɛ se ka ko dɔ kɛ ni Alahu Taala tɛ a la o b'a yira ni sɔnna o ma i tɔgɔ ko tawhidu mɔgɔ mɛ n'i ma sɔn o ma i tɔgɔ tɛ tawhidu mɔgɔ kɔrɔ wɛrɛ de bɛ da i la o tɔgɔ ye fɛn jumɛn ye i tɔgɔ ko mushriku ko filankafo n'i sara ten dɔrɔn i taa yɔrɔ ye tasuma kɔnɔna ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ jahanama tɔɔrɔ ma o tuma na walasa kuma kana na caya i kunkolo ma nin de ye tawhidu kɔrɔ ye lugatan wa istilaha n'o kun bɛ bɛn an ka kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ ma kuma sigiyɔrɔma filanan o de ye aqsamu tawhid aw anwa'u tawhid tawhidu yɛrɛ nɔnɔyaw a n'a bɛ tila ka taa tila yɔrɔ hakɛ min na ka d'a kan an bɛ ye tawhidu mɛn sisan fɛn min don ka Ala kɛ kelen ye ka fɛn bɛɛ ɲini Ala fɛ i kana foyi fara Alahu Taala kan k'a bɛ fɔ de ma k'o fɔ ko tawhidu ɔ mɛ sisan tawhidu yɛrɛ bɛ tila ka taa tila yɔrɔ joli ye tawhidu tila yɔrɔ joli de bɛ tawhidu la tila yɔrɔ belebeleba saba de bɛ tawhidu la hali n'o sɔrɔ dɔɔninkɛla dɔw y'a caya ni saba ye mɛ saba belebeleba o de bɛ tawhidu la tawhidu tila yɔrɔ dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko tawhidu uluhiya a filanan tawhidu rububiya a sabanan tawhidu asma wa sifat nin tila yɔrɔ saba nin de bɛ tawhidu la tawhidu uluhiya ani tawhidu rububiya ani tawhidu asma wa sifat kɔrɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na توحيد ربوبية والما توحيد ألوهية والما الأسماء والصفات ني سبا ني توحيد كلاوري وبايرا ني سبا كلين دوي جي إتي توحيد مغوي أي مشركو دي ودي كما كما دولا مكلكي
walma kumaru la ambe dimini nyon ka kumai abeye tawhidu mafamundi ni tawhidu famuna ante nyon samali islamiyya ko yerela ni tawhidu famuna kumado la yerebe mugodo ke kafiri ka sura sharia la kafirite kumado la funa islamiyya do ba yere jeti kal islamiyya me tawhidu taburu Allah ta'ala fan fe islamete na fatura ka to o tagasira ka ala yoro la dura bijini kadaka ni te tawhidu mo wayti do arjina kononan o bayra ni klawro sabab min flen ni sabab do la kili walma bekan ka yana do mangante kaye ka doje no te ka tawhidu be ciye be ke mushriku yi o folo de tawhidul uluhiyya do ba fama ko tawhidul ilahiyya o koro ka batu ke ala kilimbe ibi tenda duguma ala kilimbe di ni bi sunsuro Allah ta'ala kilimbe ni bi biri ibi biri Allah ta'ala kilimbe ni be ke fenfe ibe ke fenfe Allah ta'ala kilimbe di ni be ba fena ibe ba la fene Allah ta'ala jati de fene kama Allah ta'ala kilimbe o koro tawhidu ilahiyya ala ka cide ni magan kafiru mabbe tawhidu mina wayini ni tawhidu de ka gelene ka batu be kalai ka fembe yini alafe ka ngani be di alamo hal ni bi kali ala kelimpe ni bi dafali ala kelimpe ni be denyini ala kelimpe ni be place yini Allah ta'ala kelimpe hal ni baka papier de yini kran yala papier yini nam munu be papier yini ku be ta jamana koka o papier yini tola ni e papier yini fewere fe munte ala yoro be ke mushriku di kada ka yere bolo ka fo mo were de bisi ke ila taga jamana na Allah ta'ala te amise ka nyon ko ni deme ina fo ko seru ba ka tugum ka papier dada papier do sanfe ka do ambassade la nala yi garjige do visa la ni visa sur beta Amerique wal may beta France bashito la de me ka taga sem mo goddo ma o ka faale be barake kadima na yo barake kadima ibe do France wal may beta Amerique wal ma mo goddo be France o ka cibla kana ibara do ke kadia wala sanga papier sur France wal ma ibara ke kadia na bara gelalen do France Amerique mise ka bara sur tugum o bara mun fla o lude tebe tawhidu mo ko teninke ni ni ke doro be bo tawhidu minan ko nan o tawhidu woro min be ya be fodi mako tawhidu ilahiyya ka fembe di Allah ta'ala kelen bema ka fo isella misir la o da matere mo goddo be seli misir la ni tawhidu tabulo nasara be ta jahannama ko de o fana be ne ka fo ko ma fembe seli ni sara be ta arjina na o tede ni be seli ka tawhidu de tribolo ni sara be ta do arjina ko me ni sella chugo chugo ebe seli me Allah ta'ala te kelen bolo ni sara o chugo la ta arjina na de ore kama doni galo fara nyonka jogo tando be no do la kelen yira mugola ni sara doro kito de ko kafiri be ta tasmana o fentan do la kelen be be adama denke kafiri fentan edu kadamina folo la katabla tana ka fo koni ya tambe ke de be ke kafiri o kotere atan kono na ni yali kelen pe ke tani kono ni sara tawra itasma kono na du ambe do gala kambe kishi kaboma otumana tawhidu a uluhiyya ni ne kagele kusowe okoro ka fembe kala yingani ibadi alama ika bato ibabe de alama eka fembe ibabe la jilini alama wala kama Allah ta'ala yaraku ala kachire sallallahu alaihi wasallam ako qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la afo ke e ala kachiden ka seli inna salati nebe seli fenfenke wa nuski me kantigani fenfenke wa mahyaya nganyana mayabbe wa mamati hal ni ne yere sara lillahi kubbe ala de rabbil alamin alami dan fan bela jelentiki de tawhidu ni ne kagele kusobe abe fonne makko tawhidu ilahiyya ala ka cide yani magankaw o foron nyogon ko tawhidu mina odini no ta ala kirani magankaw ma fonyo ko tawhidu rububiyya la de oni magankaw foron nyogon ko fenjuma na ode tawhidu al ilahiyya wal ma tawhidu al uluhiyya to mana tawhidu e klawro sabadi a klawro folo odini ika fembedi ala manu kere to ko tawhidu mogo iduskun la fialendo e hakli la fialendo ni sara bitado arjina kononan aflana ode tawhidu rububiyya Allah ta'ala ka dan masaya tawhidu ode rububiyya ika dala kala de fembeda o fana kayi kono sangolo jonya da ala dugukolo jonya da ala kulu jonya da ala baji jonde ya diyama ala jonde yere da ala do jonyi fada ala jonyi bada ala o jonde jinyada ala jonye kiyama da nan besara meta kiyama Allah ta'ala meleke munu be jonyu da ala jahannama jonya da ala
tasuma jonya da arjine jonya da bela jele wata Allah ta'ala ni tawhidu abe fonne ma ko tawhidu rububiyya wato mana bi jija o tawhidu fene kay yorola fengo fembe ni nyebala ala de ya bela jele nda kafiru mabani made ngante yanga bi jiye kafiru made kunu kafiri kira be ci watimi oni ala kira mabla nyogona ni asa Allah ta'ala ere ko ala kacini ma ko ni nunu nyini ga ko joyi sangulu ndu ko da kabbe ba fo ko ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah woni ni ga joyi sangulu da ba fo ko ala joyi du ko da ala o bayra ni tawhidu magan kafiru na ala kira mabla nyogona ni sallallahu alaihi wasallam amunu nye bislami anganji jani tawhidu kana joana andu maga kalando ke sisa kumado la no philosophie kalay avec kala arabu kana ko falsafa avec kala to kana fe na ko philosophie kumado la philosophie dobe akany avec fo ko philosophie ay waslame yasra o philosophie kay mais philosophie dobe abe mo ko boslame ala ke kafirin o philosophie be ah dem senu ba kala classique kono avec kala Bamako avec kala français avec kala Europe ben philosophe ka fo fi kadda la quality metri reba fo kala ndo ye ko la kotiti ko la ti re di fiu o to banani mbebo kala ndo ko ngolola kala nden do be o ba fo ka fra metrika me o dalen tala kala nden do be metri ba fo chugo mi fere dalen balati ni kala yin haramundi ko korote ko mi falsafa kala yin haramiyede mais kuma kam mun do ba kono no be ke sobi ka fo baga kafriya o kala ni haramundi e mali kuma do be ala kra ko korotedu inna min al bayani la sihra anga kuma do ke tugo ere fene be kra ko kafse ka ke korotere o bayra ka kala classique no ko ala ti mun ba fo be ke kafri e mi ere fene be dala e be ke kafri o me sigile me classique no ba ka fo e tarika kala ne kama e ko ni klubu la me dusku na imadala sharia la bashite tala parce que sirati bulu o koro de tawhid do ye kadala ko ala de sangolo do me kafir do be ulu ba fo ko ala masangolo da ko ala ere tire ala ti kuma ta ala ka sangolo da ala ti kuma ta ala ka dugukolo da ambe na natini ambe o koro de dam satana kambe na na utugola kafiru be ni ne kuma fo ni ndam na rakabini wati ja ankara mo go ka wati Abu Hanifa Shafi Malik Amar bin Hanbali nunu bedde laka sigini kuma kuna woni kafiru de laka munazara belebele bawke kafiru bu sege kafalati ni ala be ayina nin dalwi o do la yero bali karamugo do soro karamugo munun kara shetene ka karamugo yi no kara jiye kanu karamugo yi ulu do rebe farali masake ka karamugo jonjon kulu ere kele odi anga karamugo baw sege ina fo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asegena nin de la lere do na kasola fa fatura ka to kaso kono Muhammadu Ali Sobuni afane kaso kan chuko kelen bedela anga kunu karamugo banu beddo na kasola nindela kana blanga bi wakati laban karamugo nunu ni jiye dugu kulu fenfela je krengrenya la bislame dugu fla be jiyana wo kaso nunu falen do karamugo bawla ni Misra jamana tabi Egypt akaso falen do anga doni ngala bawla ni Saudi jamana ereta ni sanduru laban ebe kla khutuba la yoromi o ben nege kila katibla kaso kono dowre shite Allah ta'ala ta ni ya fodoro ate bendoro bitaka kaso kono adola sogoma ibe kenema me wula fe ibe kaso kono wal mashufe ibe shi kaso kono men yalla je mun be do kaso la o mashwele ke o majjene ke o magalontige dowre shite o ye Allah ta foli min ke o de mabbe masakema o be kaso bi o bubla kaso kono bonyo wana chama fene ba la fe adamene to la yere do don don anka jamana kono aseni fe fe ndam na reference ya bisa africain ni français ko damne africain be pressé o lu fene kelila ka fo ku ba barake o lu yere fene be dawde la o bara de fene keli ka do lu o no kera do bara bele jele meke hal ko san nawe ke bra do me mo ko ambele jele khutuba kaka ka fo ko projet de loi do kungan ka bo misri la halaya wajulu la halaya khutuba la halaya kuma sera ma tugo me anya foti mo ko fe o clara ka fo ko ay kanya fo tugo me na kama foti an go angala yinu ko ne mu yedura kana ke naw ko kaya blaka ba bana nyogon samata na tugo enyo samateu on nyam me chugo me ananya sebene chugo me anya foti au ko kwa yikanya fo chugo me kama foti au ko kaya bla yoro nyogo samato la chugo o yo ko bani o tumo na nyogo nanu no ko de obaka allergique ka no son comme nun beke ko fe jamana nunu na ankan siginai abebi na ke malla dondo o ni karamugo yu siga ka na o makuma au ma fenfo ay wana kera ko ni confinti se ka karamugo jela ki chuguni kadaka karamugo kumana ni karamugo makuma karamugo ba yere jalaki kun fi yere fene ba jalaki
o b'a yira diɲɛ karamɔgɔw lajarabilen don kosɛbɛ ni problème ninnu na ala kelenbantiya kibaruya b'a la silamɛya kiri dɔw bɛ yen o fana kuma fɔli e yɛrɛ bɛ siran ɲɛ diɲɛ yɔrɔ dɔ la parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn i bɛ problème sɔrɔ a la o tuma an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ tawhidu mɔgɔ ye ala kan'an si fato mushrikuya kan a sabanan o de ye tawhidul asma wa sifat Alahu Ta'ala tɔgɔ a n'a mankutu k'o fana sabati ala ye o tawhidu n'ala ye tɔgɔ fɛn fɛn fɔ a yɛrɛ la i fana ka da o la i ka baara kɛ n'o ye i k'o sabati ala la n'o kɛra i ye tawhidu mɔgɔ ye o de ka di Alahu Ta'ala ye ala ye mankutu fɛn fɛn fɔ a yɛrɛ ma o mankutu i kana ɲagami dɛ i ka bɛɛ fɔ i n'a fɔ a b'a ala la cogo min na Alahu Ta'ala ko k'a bɛ filɛli kɛ basirun ala ko ale bɛ filɛli kɛ i fana ka fɔ ala bɛ filɛli kɛ mais ala ɲɛ ni anw ɲɛ ye kelen ya i ma bila o la dɛ i bɛ da ala ka mankutu bɛɛ la mais i kana fɔ k'i b'a a misaliya bila tamsilin wala takyifin kana fɔ ala ɲɛ ni anw ɲɛ ye kelen laysa kamithlihi shay'un Alahu Ta'ala ko foyi n'ale tɛ kelen a foyi o n'ale Alahu Ta'ala tɛ kelen o tuma na ɲɛ bɛ ala la bolo bɛ ala la ala yɛrɛ ko k'ale ye adama danna bolo de o b'a yɛrɛ bolo bɛ Alahu Ta'ala la Alahu Ta'ala bɛ kuma da bɛ ala la ɲɛ bɛ ala la Alahu Ta'ala bɛ filɛli kɛ nin bɛɛ bɛ yen mais ala ɲɛ ni an ɲɛ tɛ kelen ala da ni an da tɛ kelen Alahu Ta'ala bolo o n'an bolo tɛ kelen mais i bɛ da la k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ ala la parce que dɔw fana b'a fɔ k'a si tɛ ala la o tɛ sɔrɔba ye dɛ ko ɲɛ tɛ ala la da tɛ ala la sen tɛ ala la bolo tɛ ala la o fana sugu jumɛn ye ala yɛrɛ ko nin bɛɛ b'a la e ko nin si tɛ a la o tuma e bɛ ala dɔn ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan ni ala ko a b'a la i bɛ da la k'a fɔ k'a b'a la mais karamɔgɔ bɛ mun fɔ an ye sisan i n'a fɔ ulama wa ahli sunna wal jamaa a nana cogo min i bɛ da la ten mais i kana fɔ k'i bɛ ɲagami wɛrɛ don a la i b'a fɔ ala ko a b'a la e yɛrɛ fana bɛ da la a bɛ Alahu Ta'ala la o tuma na tawhidul asma wa sifat o de ye nin mais nin kɔrɔ tɛ alakira y'a fɔli min kɛ sallallahu alaihi wasallam ko tɔgɔ 99 bɛ ala la ni mɔgɔ min y'a durusi n'i y'a tanga i bɛ don arijinɛ kɔnɔ n'i y'a tanga i bɛ don arijinɛ kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko tigilama n'i sigi ka ala tɔgɔ 99 durusi dɔrɔn i donna arijinɛ kɔnɔ dɛ alakira ko lillahi 99 isma man hafidaha dakhala aljanna tɔgɔ 99 ko de b'a ala la n'i y'o tɔgɔ 99 durusi k'o ta k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ Alahu Ta'ala tɔgɔ 99 karamɔgɔ dɔw y'u jija ka na n'a ye dɔw yɛrɛ y'a fɔ tɔgɔ 99 min b'an bolo ko lasili t'a la mais dɔnnikɛlaw y'a yira k'a b'a la dɛ i n'a fɔ an karamɔgɔba Muhammad bin Salih bin Uthaymin a ko tɔgɔ 99 min bɛ ala la ko tɔgɔ 81 tɔgɔ 81 o de bɛ kuranɛ kɔnɔ tɔgɔ 18 o de bɛ hadisa la tɔgɔ 81 o bɛ kuranɛ na tɔgɔ 18 o de bɛ hadisa kɔnɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan 99 mais ka 99 bɛɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ ale fana ma sɔn n'o ye parce que a 99 n'i y'an ka kuranɛ dɔ lajɛ a laban na i b'a daminɛlen Allahu Rahman Rahim ka taa bila fo as-Sabur 99 na o hadisa yera Tirmizi de ka sunani na Tirmizi de nana ni a ye mais hadisa nin yɛrɛ ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko hasanun gharib hadisa karamɔgɔ y'a yira ko Tirmizi ka gharibu caman bɛ yen ko dɔɔyifu don minnu y'a sɛgɛsɛgɛ olu ma sɔn hadisa nin ka d'a kan 99 bɛ nin na kitabu wɛrɛ bɛ yen Durul Mansur li Suyuti ale ka kitabu kɔnɔ a nana ni tɔgɔ wɛrɛw ye mun tɛ nin 99 cɛ la n'o de ye Al-Mannan ani Hannan olu bɛɛ y'ala tɔgɔ ye Al-Mannan ani Hannan o tuma na 99 bɛ an ka kuranɛ laban na o Mannani n'o Hannani o ko tɔw la o b'a yɛrɛ dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sama a la kosɛbɛ mais laɲini kɔni ye mun ye ka i sigi ka ala tɔgɔ 99 durusi o tɛ dɛ ala ye fɛn min fɔ a yɛrɛ ma i ko sabati o de ye tangali ye o de ye man hafizaha n'i y'a tanga o de kɔrɔ ye misaliya la Alahu Ta'ala ko k'ale ye qadir ala de bɛ fɛn bɛɛ jateminɛ o tuma i ka da la k'a fɔ Alahu Ta'ala ye qadir wal muqtadir Alahu Ta'ala o k'ale tɔgɔ ye sabur o kɔrɔ ala ye sabali masa ye a bɛ sabali kosɛbɛ i ka sabali ɲini Alahu Ta'ala fɛ ala tɔgɔ dɔ ye razaq a bɛ mɔgɔw garijɛgɛ o tuma na i bɛ garijɛgɛ ɲini Alahu Ta'ala de fɛ ya razaq urzuqni ya razaq urzuqni
hali ala to wurdili fenana ciyana mafamu anka jamana kono samba yeni gele be ana kangal latifu wurdi ya latif ya latif ya latif nanyo shiye ke mesabani doni ke kala be hinana kala wala to la baranyum mbadu me on ba ke chugo min adallu taala de kisiki ka ko ya sabur ya sabur ya sabur ya sabur ategeti ya razaq ya razaq ya razaq ya razaq ategeti ya latif ya latif ya latif ategeti ya rahman ya rahman ya rahman ategeni chugola me yala nunta Allah ta'ala tughayo ala tughadu qul ud'u Allah aw ud'u rahman ayyamma tad'u falahu asma'ul husna ala ko la yanjanga fo ko Allah la yanjanga ko rahman me kan sigi ka wurde ya rahman ya rahman ya rahim ya rahim ategew chugola de o korote kana kede ba ke me ke chugo nyuma ne bala ni ko ya razaq o koro yi ala weli ya razaq o bamananga na mai munyi garjige tigi ya razaq garjige tigi bosi sala yi garjige tigi e ya ala weli bina munyi na ala fe ni ko ya razaq ibo ko urzuquni ya razaq urzuquni ya razaq urzuquni garjige tigi garjige garjige tigi garjige ya rahman ya ala weli o koro de ko hina masa ibe mu fosisa irham bi Allah ta'ala hinana ala hinana ya latif o koro makari masa ibe mu fo ultuf biya Allah ta'ala makarina ala makarina ya ghafar ya famasa ya ghafar ya famasa ighfir li iba fo kadaka ighfir li a utma Allah ta'ala ibe ya fama ala ibe ya fama ninde Allah to woli tugoy be mo goddo be ya lebi sigi ni koloshi aba wurde ya rahman ya rahman ya rahman ya rahman ikon maka ala wole me yemu nyina ala fe emma fe fo ya razak ya razak ya razak ya razak ya ala wole o me yemu nyina ala fe emma fe fo hal no sura ingani yey ala ngarjige iba fo idala bi parce que ala yemu fa ma fa ngale wala ngarjige la angono de ako qulu Allah ay ala di wele o awidu rahmana wal ma ngafo ya rahman ala ko nayeni fe fo o koro ka ala wele dala o de kada ala ta'ala tumana be ala wuli ni ala wuli li de na fa ala ka cidin kuma ala wuli cugum kuma ala wuli wala wuli chaman babi o don ala kara ka ala wuli la ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith yatalan ala togodo ya hayyu atogodo ya qayyum ma ala kara ya wuli ya hayyu ayala de wuli ala ya qayyum aya wuli ya qayyum bi rahmatika ni ka hina sababi astaghith bakad de menni fe kan kulumage ala kira ya ala wuli ka kila ka deme di nyini ala fe ala kete ne de o tuma na ifene ba ala wuli shu dugu kila fe ibe wuli ibali jofla sili o sili konona na ibe ala delidi wala ibe ala deli ibe zikuru kade ala yukusobe me ibe ala taala wuli ka fara zikuru ka asa ala taala ko qur'ane kono ya ayyuhalladhina amanu uzkuru allaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila amma mun ko limanera ay ala kufo la mun ka can kusobe so ma dafa ka subhanallah fani wala dafa lala o ko ambi Allah ta'ala kufo ka caya ambi Allah ta'ala wuli fene ka caya kusobe ninde ala wuli ninde Allah ta'ala to foli ninde fene kan ka ke kusobe donc ninde tawhidu klawro sabanay nabi fama ko tawhidul asma wal tawhidul asma was sifat ka Allah ta'ala wuli ni ala mamutuye ani Allah ta'ala to ni sabade do amba yini ala fa ala ka famiya dama sisa ambeta yoromi ahmiyatu tawhid wa dalailihi tawhidu yere kumi mbala kun wala tawhidu kunyi femuni okoro na fami mbala nini fawaidu bebse ka faranyonka ahmiya wa fawaid kumaro la akoro beke kili iza ijtama'ata akoro be mana iza iftarakata nu farala ka bonyona koro be bonyona menu farala nyonka koro be meke kili ahmiya ani fawaidu tawhidu nafaddo huwa awwalu da'wati rusul kirawna limin karajiyana wa wele folo min ke o de kara tawhidu yi Allah ta'ala ye kira fenfenci ay nabi ma fenfenci ay femun duda o de ku ka wele ke kata Allah ta'ala kilimbem kira bekerata nabi ma bele jelen fene karata ashimana ka fewre wele folo ni ala kilimantiyati Allah de fana qur'ana kono suratul a'raf لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله تعالى وكاي نوحا كتاك مغوم
no ay kanto ngam mogo ay Allah ta'ala ka kili aka ala kilim be batu ma lakum min ilahin ghayruhu ala wera shitaw bolo akan ka mun batoni ala yarete ala kilim be sayidina nuh ayni fotugo mina sayidina hud afina signani kilim be ka fi suratul a'raf wa fi suratul hud aywa hud yani fo i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu sonu feneni kilim be fo fene suratul a'raf la suratul hud la sonu ka kilim mabbe shuaybu fene signaka suratul a'raf abay suratul hud afene bay ka fo koni kramo manani nabi mo yeni befo ay Allah ta'ala ke kili akana doore bato ka fara Allah ta'ala ka kadaka ni doore bato ka fara Allah ta'ala ka yaka bara bela jile mici ni Allah ta'ala ka kuma yitugumi ay nabi mo bela jile ni fo aywa ka bo Allah ta'ala yorana bo be mu irana tawhidu yi aywa kira be ka kuma kan folodi nabi nyuma be ka kuma kan folo o de tawhidu yi o bayira o ka fardaw makekele no wonna kunyi seli sun jaga kira foro nyon ko la doni wala alaka chide no ye munchira umma ale selira anna chugomi isaka mugo kunte selita isaka mugo kaseli chugo ani musa fene ka mugo kaseli tikere me isaka tawhidu fo chugo ani musa ka tawhidu fo chugo apekele musa ka tawhidu fo chugo ani alakira ka tawhidu fo chugo abele jile kili abekele ولكما الله تعالى بفانا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ala ko ko tiena ale ye ci bla katam manto kilin kilin bema ci dena ay ci den ci katam manto bela jirema o betara mu fo ani ibudullah ko kala kilin peri bato wajitani bu taghut aka yoro majiya ka bu jola jo taghutu be karamo do ko kullu ma ubida dun allah fenwo fenna batura ala tanana kabe fode mako taghut hali adamadde mi se ka ke taghutu adamadde re ni mogo baka sujuru biye mogo bigi bunya chugo dola ini mu manka mu kanka ke ala yo baka kiye ito be da ko taghut o bayra taghut ye batu fenfembe ke ala tanana o bere to ko foko taghut kayra halisa tawhidu na fami mbala Allah ta'ala ko ay krabbe chino kuma kane hali yani ala kire kana sallallahu alaihi wasallam sura dobe ala yo to da nabi muhammad ala ko wama arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني قال الله تعالى ما تشيدن شيء من قبلك كقولك تشيدن صلى الله عليه وسلم تشيدن فلك ألك وايو تشيدن إلا نوحي إليه أبي وايو تشيدن أنه لا إله إلا أنا قبة مساشتي نالي الله تعالى فاعبدوني أنقال الله تعالى كلمة ببتو وتمان بدون نسال نفهم بالتوحيد ولا kadamina fadama nuha soleh hud musa katabla yunus la yusuf yaqub ismail ishaqa isa alaka chirere sallallahu alaihi wasallam abeka kuma folo kerani ne la ilaha illallah batu feshiti mun kan ga batoni allah ta'ala kilimbete ni akurane ayo ina fo ya metukomana alaka rafana ko sallallahu alaihi wasallam ako umirtu an uqatila an-nasa حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله على كراكو صلى الله عليه وسلم قال يا مريرا كاكا مغوفرا أكا مغو كلي كافريا نغبو وغتيمي على كراكي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس أنغا مغو كلي مغوفين في بانا سلاميا ممي بكلي فو بكا سيريا كوبتو مساشيتي إلا الله فنكرا الله تعالى كلمبي وأن محمد رسول الله muhammadu fana Allah ta'ala ka cide ka bele jinin be seriya wala no kera ko jeli o kan na fulo ka be kishira ko ka bale ale ka kelema o bayra ni makata wudu moyi sharia yere ba daga wuleli ka blaima karse ka tubi ka islamai ni ma soma abe foy be ni soma sara islamai ni ma soma sharia la ibe kelebi kire jihadu mun ka nanani chugode la ayada men ni dawade kam go la famiya ni mɔgɔ min ma sɔrɔ a bɛ fɔ i bɛ nisɔngɔ sara ni ma sɔn ma kuma min na i bɛ sɔrɔ ka kɛlɛ n'o tɛ kira ma wuli ten ka taa baga mɔgɔ ma dɛ a bɛ nin de damadɔ fɔ ni sɔnna i kisira ni ma sɔn i bɛ kɛlɛ o tuma na nafa min b'a la nin ye a nafa dɔ ye an ka hakili to a la
anna fawre munyi ni tawhidu ti bolo ite do arjina kono wani bora ni tawhidu kuma kan jina yan fene ibe do taw arjina kono nala kuma kai mi mawo mani be do islamiya la ibe do ni kuma kan mi tawhidu kuma kan don kan wara shite islamiya la ni tawhidu kuma kan ni kafirina na sa ka be fe ka tubi ka ke islamai an be fe min fai o de dura ka fo ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kafiri ma min be ka bangera jul batola akrobara jul batola wal ma bangera ka to chrétien ka krobaya chrétien la wal ma jifuya wal ma tasma batu no tigi segina ko ka be fe ka ke islamai kuma shite ambe kuma min fai fona karani kuma kan fulai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ambe sereya walma emin bakar do iba fombe sereya batu masashite muni batu kaka illa allah fona kara allah ta'ala kili wa ashhadu masereya anna muhammadan kum muhammadu rasulullah allah ta'ala ka cidin batu bana ni fo ini mugo min be sella misiri kono abbe kara kili kuma kam min be mugo do islamiya la weni ni dunga warata islamiya la ni tere ala kira mugo la tubi ka ke islamiya ni ni ala kira fatule abu gasriki mugo la tubi ka ke islamiya ni ni umar bin khattabi bete usman bete ali bete ashima kuma wara fa mugo yiki ka ke islamiya ni kuma kan flati ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jiye kono ika kuna jiya bodela ika saudeka ika nyina mayani ka wani saro fana ka ibe do arjina kono asalaka rabbu sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna mugo ni ka kuma allah bankira la ilaha illa allah wi kibdo na arjina kono kawa ibdo na kawa ira siga shitala alaka cindenga kuma do sallallahu alaihi wasallam i'tibar ma yakun fami minake otumana ibdo na arjina kono pasigi sara kan kuma kan su inda kono mubayra ka fo la ilaha illa allah wode be mugo ke islamai la ilaha illallah wode be mugo fene do arjina konnana o bayra ni kira tawdu mugoy na fa bilibili babbi ala here babala kasobe ke allah taala ni here badima ni kira tawdu mugoy bunya were be allah taala be munki wode tahrirul insan min al ubudiyya wal khudu li ghayri allah ni kira tawdu mugoy ala bi kan horonya kabwada madun ka jonyala ibe kala kilimbere ka jonya ala kilin ka join ibe ko di parce que tawhidu bi bolo te ka adama den ka join adama den ko ba adama den nyogon bonya ni karamugo do iba bonya sharia lo wajibi di mais sharia la be haramiya ikramugo ke kabla ala placila o yi harami ote bana ifa iba bonya mais fem be no tebe alama ni ko ibo ki fani baya be do haramu kono ala kira ko sallallahu alaihi wasallam لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أتبع أبدا دم فن فلاكة تبنغن كو دبامي علي وسسولي كولا وبايرا كفانغان جانتو بونيا سوغدو بي نيو كي آدم دي إما بونيا دي يا دوغايا دي أسي بونيا فن بي كنغولا سيما كياما وتي بونيا ويدوغا مادي أمي نيوغن بونيا ويتشين مي سجورو تي آدم دي ما تي وركو كي آدم دي إتي سجورو كي آدم دي إتي فغلي كي آدم دي فنين ibe fen ke abebe ke Allah ta'ala ima Allah ta'ala ko ala kiram sallallahu alaihi wasallam qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kire kan yirma ya naka saya kabebe ke Allah ta'ala kinin bedi o bayra ni ko ke jonyi mun mangante ka ke jonyi o de be ke mushriku yayi ni saro ka doro tabici ni dona jahannama ko ne te bode kada ka yi barami bala kan ce ka tugo wari kamala kira ila sofa kulu sanfɛ don min na alayhi salatu wasalam ay magangaw wele kuma kan kelen pe ayo de yini magangaw fɛ ako qulu la ilaha illallah tuflihu aya fodro kul la ilaha illallah no kira dro be kishi naw kishira be tami abeta do arjina de konnal o bayra ni tawhidu ta ki kira tawhidu mogoy illa fiyara adama dem be fen fen ke nu toro lendu ala be kishi ka ba bema asini makala ka join ibe ka adama den ka join ibe ke wari ka join ibe ki yere ka join ibe ke jiye ka join ni kera ni fen ka join itabici fika ke Allah ta'ala kenin pede ka join no kera duro ibe sin ka lafiyati
o bayira yi ka tawhidu magay akaw sembo fem bela jelema fem be di aw ma nimbaw garjige funi ayabla nimbaw ka dengo noya ayatui nimbe aw korota ay nimbla nimbaw doyam fe ayab betui akaw ka ko di Allah ta'ala doroma menini fora do ta famu wala yere ko anga sababu nyini kale fleka ni munke ko yale ka sababu de e baga sababu munyini ni sababu haram yaleni ambe be sababu nyini naw arjina ambe be doyeni ala sona me arjina doni sababu ay munyi ala batuli nanya Allah ta'ala batudi ala be son ka arjina da mawla an yere ka batuta arjina sorode me anya ala batu min ke wode be ka arjina doni sababu ay o bayira ka fo fem be sababu bala me be sababu were min ta ki glo de la sharia majeni munyi o de sababu la gushilei o sababu de marre koni o sababu de be ke sobi ki do tasuma konnala nambe be do ka ala kambele jele kishi ka bo jahannama toroma o bayira ka fo ni tawiru ta durai kan horon yara ni tawiru ta durai karam mo bay ni tawiru ta duro mo shitse ka kulangaila ka sobi ke ikra la kilimpe de ka join ibrahim ta'ala ka joyala ni ya nafa doy an nafa doy munyi takwimu shakhsiya adama de ka personality ika personality ka valoriser ika adama dia ka valeur do ala ki kem mo baye mo go bulwani ala bulu tawhidu de bake tawhidu ale de bake o koro ni sona doro ika shakhsiya be takwimu ni abe bonya abe blamina grimangono erebe kem mo koro talimbay ni ka shakhsiya wala kamali sayyidina yusuf kuma damina la nyafi wo baga kera ala ka jomba chama makubla kaso kono nana o jomba munumbe ni baga kera makula do kaso kono sayyidina yusuf bala allah ta'ala ka kiradu doni galo foranyo ko yusuf ka chide nyala me qur'ane aya do re bayira mun bayira ko chide fene kunu nabi nyumandu chide ndu yusuf yasoro wala yo flambe soro ay chide yasoro ay nabi ma yasoro na sayyidina yusuf uye galon dali mi kara kabla kasokono kaluto kasokono mugo flawere fene dona kasokono ka faraka masake ka baragela kundo ulu de sugura fendo la wonna na fo yusufu yana do sugura ko kono baga burudu akunna do fene sugura kale baka bloke veri kono ka masake ni aka pale kono mugo servi suratu yusufu la akra mugo yeni fo ya ba kalama be ya ka sugo kan fo yusufi me ala ye hakli min di yusufu ma ni sugura ni fana sugura abeya ka sugo kan fo yusufi yani yusufu ku jabi asna ka tawhidu de funyinat aku ya sahibi sijin arbabun mutafarriqun khairun am illahu alwahid alqahhar aw ka sugono mogo wal ma ka sugono defla arbabun yala ala chama aw be de menyini ala mun fa chama mutafarriqun halu tikili ala mun ka chaw tikili khairun yalla ode kaw sawa amilla walma ala alwahid muyi ala kelin alqahar moy karabal musay ala kelin pede kaw say ko batowa walma ikala chama nyini e ko batu ne suratu yusuf laje sayyidina yusuf be nunu waju ma wajulu bebe keni tawhidu kuma de ka tawhidu kuma kan fuyi sayyidina yusuf bode fuyi o ko fe o kasugo koro abe soro kan yafuyi nin kan kan bela jilen kala nan tara yoro kambe wajulu ke yananga wajulu ke fenre ka anga beke tawhidu ka furo fa tawhidu awalan muso ka hijabu do yechi me yalo ka tawhidu be chogoti ay seli kayna ni maseli be do tasma kono shiga shitala me yananga mugo blasilla ka tawhidu be chogoti bange ba labbato bo chogola sigi nyogon ko bo chogola iriban nan folo ko bo chogola korofoli beti galuntige beti jogo be ni ba fa mugo yeni ndabla o tigila mami ni be kuma fe amba nyini o tigila ma ka tawhidu be chogoti na tigi ka tawhidu kai bashishita la be soro ka programme tofo me no soro ka tawhidu mai yani ka fay ka dore ke tawhidu de fay falo hali selikela ka selita nafa ni tawhidu tabulo sayyidina yusuf ye an kalawde la sisa yana ka nunu ka sugo korofuyi ay tawhidu de fuyi ka bebla tawhidu saraka o kelen ko fe ka tawhidu do watimina asorolaka sugo kan koro asorolaka fuyi wala sa bele jele mise ka sabati otumana tawhidu ni sona kata abe nafa were minasema nindu an nafa do e fanjuma yetuguni at-tawhid masdarun li amni nas adama dere ka sécurité ko abe fondé ni tawhidu de
anga sécurité resoro an hakkilu ka sigi jiyana an hakkili ka sigi anga du kono an hakkili ka sigi anga dugu yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ ka kɛ tawhidu mɔgɔ ye n'an ka tawhidu ɲana dɔrɔn Allahu taala b'an bɛɛ dɛmɛ a b'an bɛɛ dɛmɛ mais ni tawhidu ma ɲɛ an mago bɛ sécurité min na a tɛ kɛ dɛ wallahi an mago bɛ sécurité min na basigi hakkili sigi an t'a sɔrɔ abada ka sɔrɔ tawhidu t'an bolo o de kama n'i y'a ye maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw ka tawhidu ma ɲi de ni nin fɔra dɔrɔn a tɛ bɛn an ma mais i b'a ye maliyɛn de b'a to misiri kɔnɔ seli la a bɛ tila ka taa jo batu maliyɛn de bɛ seli misiri kɔnɔ a bɛ taa nɔnɔ kɛnɛ bɔ ji la maliyɛn de bɛ seli misiri kɔnɔ a bɛ sɛ da siri ka bila dingɛ kɔnɔ maliyɛn de bɛ seli misiri kɔnɔ a bɛ sɛfan ta ka taa ci sira sanfɛ maliyɛn de bɛ seli misiri kɔnɔ a bɛ taa kaburu bɔgɔ ta ka taa ka baara k'a la maliyɛn de bɛ misiri la seli la hali misiri cɛncɛn maliyɛn mago ser'o bɛɛ ma o b'a bɛɛ cɛ bi u bɛ t'u ka nafa k'a la an bɛ seli la misiri la mais halisa an ka tawhidu ma ɲi o de sɛgɛn b'an kan Mali kɔnɔna la ni maliyɛn bɛ sɔnna k'a ka tawhidu dilan ka tawhidu ɲa siga foyi t'a la Ala b'an ka jamana lafiya Ala b'an ka jamana segin ka kan ta ye Allahu taala ye gɛlɛya bɔ jamana kɔnɔ mun ka bon ka tɛmɛ mun ta ka siɲɛ 100 dɔwɛrɛ tɛ u seginni min kɛra ka taa Ala ma o dama de don mais ni an ko an tɛ segin ka taa Allahu taala ma an bɛ dɔɔnin kɛ nin cogo la dɛ an bɛ dɔɔnin kɛ nin insécurité la an bɛ dɔɔnin kɛ nin popapo la an bɛ dɔɔnin kɛ nin hakilisigibaliya la an ka duw n'an ka jamanaw kɔnɔna la e ma Allahu taala ka kumakan mɛn kuranɛ kɔnɔ suratul an'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allahu taala ko maa minnu limaniyara n'u m'u ka limaniya ɲagami ɲɔgɔn ɲa bizulmin azulmu huna ashirk u ka limaniya u ma ɲagami ɲɔgɔn ɲa ni filankafoya foyi ye ulaika lahumul amn Ala ko hakilisigi olu tigi de ta ye wa hum muhtadun k'olu tigilamɔgɔw de fana kandalen don o hakili bɛ sigi diɲɛ na kiyama kɛnɛ kan fana o ni kanda de bɛ wuli parce que mun do olu de kɛra tawhidu mɔgɔ ye u n'o tawhidu kelen de don o b'a yira an mago bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ na an ka ko bɛɛ di Ala ma n'an y'a bɛɛ di Ala ma siga si t'a la Allahu taala b'an dɛmɛ an ka tawhidu bɛ ɲa an ni Ala cɛla bɛ diya n'an ye Allahu taala deli a b'an ka duwawu jaabi ka da kan an ma dɔwɛrɛ si bato ni Ala tɛ n'o kɛra ka bɔ Ala mana fɛn o fɛn ɲini an mana fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ Ala b'a bɛɛ lajɛlen kɛ an ye a nafa dɔ fana ye fɛn jumɛn ye a tawhid masdaru li quwwati nafs adamaden ni ka fanga don Ala i ka da i yɛrɛ la k'i t'i jigi da mɔgɔ si kan ni Ala tɛ tawhidu de b'a kɛ i yɛrɛ ni i bɛ fanga don Ala ka tila ka da la i t'i dɛmɛ ɲini yɔrɔ si ni Ala tɛ wa i dalen b'a la fana foyi tɛ se k'e dɛmɛ ni Allahu taala tɛ mais mun b'o lase mɔgɔ ma o ye tawhidu de ye Alakira ye sahabaw kalan o la sallallahu alaihi wasallam kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdulahi ibn Abbas ka hadisa bɛ yen Tirmizi bɛ na ni hadisa nin ka kɛnɛ fɛnɛ Abdulahi ibn Abbas a ko a ni kira kun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ don dɔ la Alakira y'i kanto a ma ko ya gulam a ko kamalennin min y'i kalan kumakan damadɔ la sa'u'allimuka kalimatin min y'i kalan kumakan damadɔ la i ka kumakan damadɔ nin i k'a tanga i ka durusi a y'a daminɛ ni fɛn jumɛn ye fa iza sa'alta fas'alillah n'i bɛ deli fɛn o fɛn kɛ k'i ka Allahu taala de deli o kɔrɔ n'i bɛ deli fɛn o fɛn kɛ ka n'i jigi da adamaden si kan i ka deli kɛ Ala ye i ka Ala kelen pe de deli wa iza ista'anta fasta'in billah n'i bɛ dɛmɛ fɛn fɛn ɲini i ka dɛmɛ ɲini Ala kelen pe de fɛ n'i bɛ deli kɛ Ala kelen n'i bɛ dɛmɛ ɲini Ala kelen i m'a ye Ala ka ciden sina ka kamalennin kalan fɛn jumɛn na a tawhid ka bila ka kɛ tawhidu mɔgɔ ye a ka yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ shirikuya la ka tila k'a fɔ a ye ko ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan walaw anna ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak ni adamaden manton jina bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko bɛ fɛn dɔ nafa las'i ma Alakira ko mɔgɔ si se ka mɔgɔ nafa fo Allahu taala ye mun sɛbɛn ka d'i ma ولو استمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك n'u ye u fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ tɔɔrɔ ni fɛn o fɛn ye o se k'e tɔɔrɔ ni foyi ye f'Alahu taala ye mun latigɛ k'a fɔ k'o tɔɔrɔ kun b'i sɔrɔ rufiyatil aqlam wa jaffati suhuf o tuma na fɛn min ye bigu ye k'o kɔrɔtara kalamukala bɛɛ kɔrɔtara ayiwa sɛbɛnni min kɛra k'o jara ka wa ni adamaden ye nin faamu wallahi i tɛ siran mɔgɔ ɲɛ hali an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn bagabaga karisa n b'i faga n b'i bon n bɛ kɔrɔtɛ ci la
ite den soro ite furu tuguni ibi shibe ke ite furu afa yete alai nyede tame ne mala tame ne jigida ne malam ta'alaka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh ma ni jigida laka ala bila wasa ni fara la kraye kateme ani nyona be faye bisra ha ni me fo mo goy dro bisra malen ka tawiru ka fengane ni doyi baga dro ko karsani kulo ngene lambi mbi faga wallahi abisra utiginye kateme alaka abisra utiginye kateme alaka an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan ko ala ta ye tiɲɛ ye mais soma fana ko sɛbɛ dɔnnen don o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye n dalen don ala ko la mais n tɛ kulonkɛ soma fana na dɛ kuma kɔrɔ ye nin n tɛ kulonkɛ soma ma wallahi san dɔ la Bamako kabako dɔ kɛra na ka da la ka fɔ adamaden maliyɛn ka tawhidu a man girin quoi maliyɛn bɛ seli la bɛɛ tawhidu tɛ maliyɛn bolo dɛ a kana n tɔɔrɔ dɛ a kɔrɔ de an k'an ka tawhidu dilan a bɛ san 5 6 bɔ sisan ne yɛrɛ dara sunɔgɔ la n bɛ sunɔgɔ la ka daminɛ t'a dɔn 1 heure du matin fo 2 heures ka taa o kɔnɔna na ne ka telefɔni sonnera a sonnera kabini n bɛ sunɔgɔ la fo n bɛ ka kunu telefɔni sonne kan fɛ kɛrɛ a bɛ sonne cogo min na a bɛ sonne ten ne yɛrɛ ɲɛ b'a la nin tigi ba ka telefɔni ci a ba ka ci ne dɔnbaga nimero tɛ n y'a lajɛ n dɔnbaga tɛ ne taga ta mais a ta ka telefɔni ci dabila ni jonga ta ina sɔrɔ kibaruya dɔ bɛ yen nin su dugu tila la dɔ bɛ fɛ k'a fɔ n ye ne ye telefɔni ta n ko alo a ko salamu aleykum ustaz n ko aleykum salam ko koyita don n ko koyita don ustaz i bɛ ɲa ma dɛ ne ma se ka sunɔgɔ n ko mun kɛra ko bi mobili kɔnɔ sotarama ale ni dɔ de sera ɲɔgɔn ma kɛlɛ la ko tigi ko k'a b'ale faga bon ale bɛ ka ne ɲininka de n'o sɔrɔ ale bɛ sa n'a tɛ sa i m'a ye sa a bɛ ka ne ɲininka nin de la ko n'o sɔrɔ ale bɛ sa parce que a tigi ko k'a b'ale faga sini bon 2 heures du matin dun sera dugu jɛkuma ma mɛn dugu jɛkuma tɛna mɛn bon ale bɛ ka ne ɲininka n'o sɔrɔ a bɛna sa walima n'a tɛ sa ne ko a ma n ko he i da i ka sunɔgɔ ka sa n ko foyi t'i sɔrɔ e bɛ sa cogo di ala de don wa i tɛ sa mais est ce que a tɛ sa wa a bɛ sa o mais mun filɛ k'a bagabaga o bɛ se ka fɛn k'a la foyi bagabagali dɔrɔn bɛ de bon ni bagabagali de bɛ anw ta i b'a ye musow bɛ kɛlɛ sinamusomanw dɔw b'a fɔ ko a fɔ n'o sɔrɔ ne tɛ nin ye n'o tɛ i tɛ den da i kɔ la i m'a ye a fɔ a tigi ye ne fiyɛna i ta mɛn ma ala ta mɛn ala de bɛ den di mɔgɔ ma e tɛ den di nin bɛɛ bɛ muso dɔ bɛ yan cɛ b'a furu sa ni cɛ y'a furu sa cɛ bɛ tila k'a fɔ muso ma fo n'o sɔrɔ ne de tɛ karisalaka ye n'o tɛ i b'i si bɛɛ kɛ i tɛ furu cɛ wɛrɛ ma tuguni nin bɛɛ bɛ fɔ ni nin kɛra an balimamuso dɔ bɛ yen ala b'u lajarabi cɛ kelen k'a furu sa san 2 san 3 a tɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ a hakili bɛ jigin fɛn jumɛn na ni cɛ ye kuma min fɔ hakili bɛ jigin o de la hakili si tɛ jigin ala la ni cɛ y'a fɔli min kɛ k'a tɛ furu a bɛ da o de la ale tɛna furu n'o kɛra dɔrɔn i ka tawhidu tiɲɛna i ma kɛ tawhidu mɔgɔ ye a ye kɛ tawhidu mɔgɔ ye dɛ hali an ka pont nin dilantɔ la 3e pont Bamako yen Sutuba pont kabako dɔ dɛ 2012 problème min filɛ ka Mali sɔrɔ halisa n'a tɔ bɛ sen na nin a tɔgɔ jɔbatola dɔ de fana farala ɲɔgɔn kan ka taa se a wagati président ma minnu kun bɛ taga jo bato ye yɔrɔ tɔgɔ de ko Sutadunu o bɛ taa ni sɛ ye ani saga misi o b'a bɛɛ faga ji nin na ye ɔ siniwaw de nana dɔrɔn ka sin k'olu bɛɛ lawuli ka pont dilan yen o banna a ma mɛn Mali fana coronna parce que pont nin inauguré la ne ma fili 2010 de 2010 pont nin inauguré la o de la 2011 2012 Mali sina ka taga kawo la ten san 2 pont inauguration kɔfɛ olu taara fɔ président ye ko n'i y'a ye Mali ye fitina sɔrɔ gɛlɛya bɛ Mali la ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko jinɛ minnu tun bɛ ji da nin na ye an ye jinɛ ninnu gɛn ko jinɛ ninnu dimina ko de kama jinɛw bɛ ka Mali bila gɛlɛya kɔnɔ ten ko jinɛw de nɔ don ɲɛmɔgɔ k'u ma o tuma an bɛ mun kɛ walasa jinɛw ka dimi ka ban walasa Mali problème ka ban yɔrɔ an ka président tuma dɔ la ala y'u k'an ka ɲɛmaa ye mais fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a fɔ président ye ko b'a ka fanga de sabati wallahi après ne n'o k'a bɛɛ kɛ ala ko don ala ko tɛ o a ka sira t'a la a b'a bɛɛ kɛ ni jamana bɛ fɛ ka ɲagami président min ka wagati la n'i y'a fɔ a ye n'i ye nin kɛ i ka jamana bɛ bɔ a la a b'a kɛ o taara fɔ a ye misi hakɛ dɔ de fɔra ko n'o misi hakɛ fagara ko ka jinɛ ninnu sɔn walasa jinɛ ninnu ka dimi ka ban ko n'o kɛra dɔrɔn ko Mali problème de bɛ ban o misi sanna ka d'u ma o taara faga o yɛrɛ y'a sogo ɲini mais Mali problème banna wa a tɛ ban Mali problème tɛ ban ni filankafoya ye wallahi an ka problème bɛ ban ni tawhidu de n'an ma sɔn o ma an b'a si tɔ bɛɛ kɛ ni problème na
ati babada fanga segi ka ta Allah ta'ala dim bari kama Allah ta'ala yikanto ala ka cire sallallahu alaihi wasallam wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa Allah illa hu ni Allah ta'ala yimma nyogon yani toroyi foi ti se ka toro ni wuli ka boyi illa huwa funa kira Allah ta'ala kiri wato mananga ke tawu mo kira Allah ta'ala fana be hinana anga bara bebe mine